ken tampe sababu da ngani kusanta khanke ki hanka mullo sarangat nangi kerni anti iyal halanuntu yalla anta kawa hera kutunu bangan kawa atunu sababu be gasigi garore sake ne kesimme kusanta ray min nagri kitondo ka hamutu apradi kitte kesigini tarawani ni ku heti debe dun kwa inna magajo kempalle akusanta irame ke ga khuni akusanta irame ke mulina mbugi iya kwa agri irame ko bugi iya kwa aya renga sigi iya ku kamma ya gareke ya rendo yeso ndo igo ke yeso telimanke ihilli ige muntongeni iharam perengeni igal hala kebedi atino godi ati ken takawana ku kerde in takawana ku ketu sakatina ku keri ina kuwara parce que ku hay mo wal hala kebedi ku da kenger mo kundu ku je tudde bedin kay et puis angani ni sababu anci ku gari hele kundu no khadere ihilli sugge mo ken ngari mo be ay me khusa limnu ko khusa linga danga ewa aka kem no ko daga dira me ke saga ndikatia ali nuruddin ko santa seri do aka seri do no ko be kar ya reke ka konko ya reke ka gire aka seri do ya ka ki ko khasika siki kama ya gire ko khasiki asaka mo ko saka mo inda ali nuruddin laga ato ta ko ni batte kem palle agri ara khirsege kitella parce que le khirsege ni karani ari kitem putu katte khirsege gari kitem bagani katar khirsege kitella na khirsege kite ambranche komi ikuni no mo nyani kenga min kenya na serenya ga serebe mulla ube ga serebe dorono ara khirsege kite keraga na kiteke kamma ke na sugu kemballe khirsege tarangani atillemme anke ndoki yagare kundu aka kungri minna aka daga na minna mini kan cigi khagar were mini bane na khay ali nuri dini ci khirse kera ngani a timpa ba ato ni tumaran ko nyay ko yitiren ko agar ken ko no khube ya gan jom kusa buga ya hondi ako sawu aka ya gan jinga buga na aya hunga khirse ke tara ngana tille na timgaw am honko atimpa ba to ni tumaran ko ni ya gan jiki ga bu khirse ke me ya gan jinni la bakara yi abaten atillemme atimaw atibawri farenga sallallahu alaihi wasallama awesi titungaran kon dorondenga ayu muken doronde farenga siti muken dorondenga ara muru islaminu maga ini do ko tedde be muken kibarende ati kempalle atillemme ati khagri kanki ni kane khom khakum pay astakhunu dingira kebe keni jinkara nyai yo itirum ko hayno khubeno khagri khalli dimbatenga on daga do ngani itirum kalite sugal linga khada anyati mangoro no aywa jabibe no papaye no namasanu lemburu no aywa haru himedo ga bakkan nyure hatata no holinge no anga ho hotu itirem menga aho gabe anyi amaka sabde ken on titna suko humante ka aho gabe ni imaka isade ngi ken on ni so wante ken on et puis encore itim fugu timilingo kubenu ganonga tillo aywa ina dunda hayati kenga ken timilinge tatakura ngani sunnu kube yugo gi yana yugo girndi nuruddin tarangani ati nyimmanke khirseke mbaba ati ke sabni be hakite hakeo kete be kundu hake ko kallen ka wani kete hore kundu aro nya ha o ya hinga kidda ka banan ka be kundu ko kallen ka wani ke Sheikh Ibrahim Ajabi yo khagarna Ajabi do kame kebe parce que ko yete tungaran kenyen yaji tamimi mo ko awu ça veut dire peut-être hidangaro immanke gonoha wa kenyi meka gal hala kebedi sero orangia nyene yo akenu nanti immanke nyaho ni debe immanke nyaho ni igo kem lemene kem magadaga simananti aywa ikungi memuru no janka harsa makisi harsa yo ken kan nen cabura ngar bawrar lemnu ko khanu akusanta tida ngani atike sardine be hake atindi ke khaya tira khaya ko ira khaya isoro nya battende yo khara daga ne ko akatta kurangani igal hala ke bi bawru sinon tamanyani sunnu kumbugiya birambe nuruddin gar kendi ga memo ko birambe nantu iko ke geti me honi keta e pe iko ke gadi i warananti ke be gallingra ina debera no gondi ada iko ke tiga ne iko ke mama ado tumbara ke suko humante kempalle iko ke titilli idagado betuli iko ke batten mare mi wadangani itirem ko kaliten chowa ho kutunana kinana takarke hayke ki kalite ke kundo alingenne ki kundo alingenne kena kundo mare mo itoko kundunye ali nuruddin kelo tumbareke
ikunyi mera itire mu yogono ngari gelli ibada bada imadom na kunyi tire mu ngari aro iti timilingu kubenu ga futi hogi timilingu kubenu ga nonga mare mu ige aywa ira murutu igo ke magananti eske irawa haindini sardinge ke makado bawli gari hilu kubenu ngari madom na kuyi gono ne takutu kwa ati problem suntere awikane iganar kebe iganta kebe tu igana tirndi ana to honkoni dangani iganar kebe igana tirndi ina to honkoni dangani kemballe adi dangi nin tolongoni lokay go kompe go nogondi sali go nogondi sali ke takantenya ni khara sali ke muni e wa sali ke ma ga muntenya ni mo obe bugo munte mo ag muntenyi ma ga mu yedi ake muntenya ni siri kembateri kongonda tunganyugo sahara yari kita sahara zadu ti ikhwana dina zari na misala ngon cigendere yo ille alla gana lisre kara ina kontinent da kutenga uroro ille kere kanna katere uro kebindinga igramenyi sahara zadu kontine i masalanginga ati igo ngira holla ke munyi kane birambe igaro iya genga ke filet ke palanter no suko mantenga ki dakabanam palanter no ado ku dakabanan tawo hono benu gano gondi nonge mun teke gani mo be karo be gano ngani Sheikh Ibrahim igande yugono no wana ari bismillah dingira go kempala ragara igandu liti katia alo kitiyan kiji iri kitunyan kana mige iga yigena nanduguta kempale ali nuruddini agani taxunu ci dingira ke be palanter ngana tinu wana holombote ayang holotel man ka holombote ngabe ngatinu ngani angana taxu ci kara so anya ngene kara no anga kamana dingira no panga yigena anya nga dingira no yilu nga dangini yilu nga sugunu eywa itumpugun timilu nga dangini antro nga jinkanende akusanta ti itumbare kala ngani talliti ke karai tumbare ke geriti ken karai itu yogono no woni kunga al hala no beno akamana ken ko itumbare ke yakamana hay in halinte kempalle ko kaseke ado itire mutana no katiya kadi gem palle gadu gutani kitunyanki ara itire mu kutana ni kalite no tanani kidia ila keniga kempalle ali nuruddin ati ko kaseke dangani Sheikh Ibrahim ati min hon taga magareba tibawri soronga na yigena nduguta igem pallani ina continent minnenga agara kenko Sheikh Ibrahim kiratango agri adaga jimulli go to arali kengani jida muntenga jile sukaran jini manu ko itren jini ko ada gari agara kimia ali nuruddin garatemu awsanta tarangani tikeni meni meni hoy mene agara kenko ta Sheikh Ibrahim da atuna ntagar bin hon kalitebe atarangana tampa jinna khonci nyeba chimi chama ay ko gatin ko benda dolo atampa junna kenyeba ali nuruddin tarangana cewa ti hajunna kenya khirsike tarangani ti a'udhu billahi ti watange murun Allah ibaka dolon tabaranga ati ke hay sunu tamiro siko aro sasa na hayma ke tideleila dolon paramu lew ati ma kende be ho tanagai aganta ti farenga sallallahu alaihi wasallam dolon minnana serebe ga dolon minna farenda kamallanga serebe ga dolon de berne ara kamallanga dolon tigi tananka ay serebe ga wutu aga wutu na lakin soronga ti farenda ken kaman kalanga yo ati gelli na ken khbare mugo ike kari dolon dila dolon param ati gelli ke ken diga mugo na ila ikari dolon khbare ali nuruddin tadangani ati ngadga mu hilli ko manda hillo pet parce que homi kelman ki rabal lemine ki ya alu nuruddin do tumbare ke gallinga danga ati khanu ko man tamu layli ga hetene me bawr aken khora ko keta pikiri ngena ya banano ku sarage mon to kunna gar ku ngari masalan ku li ngeni mo be khadi aywa akara hotan nan ko khadi ngama aywa lemun ko ko mi khirso wa ngeni igara raga ko lemino do khirsen ga sangara mo be bo surti la to gare nan ci xibare nga khota ma mo be ali nuruddin taranga ci ngadiga mo hilli bane ko nanda pet anna kun terga khirse taranga ati ho gallinga ndako ati ampaka gire diga mekebe ko nanti langande nga sere kam masere ga dolo minni aro sere ga dolo de berni aro sere ga dolo nganana atam tan diki akati yo ati sere ga nani anga heti akhamun dana ya ag peta de berndanay amin ndana hetayenga
awutun dana ka hetanga ati eske yangan kate wanki tanab ke lange be ga kono ho wanki dana kende ba Sheikh Ibrahim taranga ati ayi atanta no langan ne ken gonde yo ati adangani kembrenga ani mera kentu anke ma mini amma deberi amma beri sey antar no langan nende ati yo ati kemmen kallu hilliraga ada khalsin bagandi me kanne ati kummen kallu hilliraga ado ko godo hilli kengen khalsi hulle men kallu hilli kanne ado godo hilli kanne nanti hereke be haysiki annan cetu hereke kam Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad aywa ati hereke be haysiki anna cetu hereke kamma angana cetu hereke kamma aywa anna daga sigi zartinge ke la khenga na bugu teke no dan nasigi gelanga nasigi nonga angana sere sungere agana giddangine adangin tenga anna kamangangu nanti ina ke godo hillire khalske be mo hagar kinanga akaman na khalske raga akaman na dolo go hobo agana dolo ngobo ana dolo kero hereke kamma andaro hereke kamma izan angendo hereke na illeri nita izo kembere ngana kende beri amma mini amma gobo amma gana serenya ndaga gobo wa serenya le hadina laro heren kamma wa herenya ni garakato ko ati kembere anke ma gobo ada ke ko kirse ke dangane ati bira ngana kende beri birambe anke taho kitana yangu kidi agara kenko Sheikh Ibrahim asuinan cuyi ati anke lemine ke annene lingane yo kakembre abugu ati lemine ke dangane ati tikta anke nene lingane ati anke ken pay mo ko bele peut-être ara ni jikara ka ceke min namde kay mande dingira go wonu ngani koncin mo kon tenganunga ada ron dikin dingirai nantara ngani tihibe gallinga danga tay mena kemuto ali Nuruddin ro ada yokuni nonga kange nyokununga no kharsu kuble nyokununga nonga ado hotaran woro don kallu kebe gallinga keni mera ra kemuto koncin mo won denga no khobe ara koncike ara howtu koncindi ado koncikeri kengeni dolonga e wari tumbare ke wakamana koncike mini Sheikh Ibrahim akella to bakia ito kundu nyaido koncike min nenga me ya masranga ma koncike garni ri hetendi ya gandumbu ya ganda khukuna ndumbu ko konci min nana ngana konci min ga dumbu no mobe aywa ya gampoto ko commence khotoni dangani kembrenga Sheikh Ibrahim ki ay me khosanta tidu danga timmenen cigi ikiru ko na ere ga khili hatana bakami ga mi khili hatana ike bane na daga tawo dingirai et puis ikanta sere kitana sere gari ni ima gaire ida kama ngam masalanga ko ku gere ima ko ndum gobe kusuro ko hilli ga bana bangini ngani bana be sungre antini khasonyani kemba da khirse ke gere atinto katia atawo itinto ndi honkara na honne adu ni ridini tarangani atin baba atin mene kanci anga okudan kenyan masalanga okuwa kamana mande anke ngata hon honkara ngamu haynita atanta honne raga nan honne ni ako santa kasim pagana beri Sheikh Ibrahim tadangani ati watange moruna Allah ati ndikenya kono nanti sino tamiru siko ni kenkera dolo ngaran taka dolo minni ati makende ber ho suwa gelli sino tamikro sasa na ma ho de ber kempale Nuruddin mungude ito ko ni wa minni wasugunu mega sogodo nyenga mare me irimande ma ila commence bakki mo gondi tumbare ke gari khirse ke hay ako santa di khirse ke dangani timmi ka banen ci an ga tedde bet muy anke nyano ko bismillah an ta ko hon karma ko an ta ho ko no da an to kemmanya ari Nuruddin ke no mande ngame akenno mande ke wa me mande ke kamana meita maga du sed ni yendi dolonda kita ya reke usanta ti khirse ke dangani ati ke bane hayke ke haga mini kundu maga mande na akem para du sonni yenda ta du kala kita
hakat suara kundwa akana mini na mande ewa anike bane to khoa ida gani mini dome ga sugunu dome yo ana daga khen kana kusa sogu anike bane to sere kanta ikaranga ida kamanga masaranga na khide mugume isan angen kawaire sasa angana har kasi bane daga angana kemmini anna kemmini din battenga ona masala dome ma to diga mum po hoyni na diga mum po hoyni ma diga muku igari ni na kaseke Sheikh Ibrahim ke na abugi mugondi aywa atara ngani tiyo ntahugabe kemmini de ntahugabe minni de asinkira warasino tamiro sikwani jaju na bucinaita maremme ya gare kera jiran kollem paga iga nanti konjin kollem paga alakin Sheikh Ibrahim atara ngani atike mini bani anyi megara kemini anyi mawatu no ga al halabe maremme Sheikh Ibrahim ruda hoye kiraga ke balati ti ay tikaranta kemini ati bawri ida dolongara sino tamirosko ya gare ketara ngani nandiga mempamu ngime tanna sumino araka tanna honni minita angana honni mini saro ke ga serni doa intera kinya hay masara ke min ke bana min nan ken tamin atin tin kenya kon tin hogabe mini de honneta ani mi hagar kenya tiyo hatu honne ada kini ada honne mini mare magar honne mini da mun cegete ay le continue kadi maga kem kulumba hakka ga kenya ma kem palle gare ni hotana kinne kadi atin ta sumini de mare mara daga kadi ala ken khasuna ay le hotana kinne atampar ke hakine kadi ta ke khasumini de ken ni mare me konjon commencer na hakita daga men po de penga kersen khada dum mandande kersen ga dum mandandi ali nurudini akosa seri doa ga seri doa atada ngani ati kersen ga mbaba atanke nyame titi anta dalo minni bawro sino tamro sikyo anta minni mene hasigangere mini atinke foti hede atin chamo ya gareke ya ta bo arakini nganda mini akana nya foti be ya gareke kembrenga ali nurudini soyi baga sakagnyende yakamana ko jinkini ya yakamana mini konkonda tunganyo ko sahara yaru daga aya ke sahara zaru ti ko ne duna sadanga ti tata konkonda tata kita na hona masala ngin sigindi annaga na lisre kara no kontuno do masala ngin goro ille na kere kenya tankere ge nguron ko tanga gada meni sahara zaru ti ogeri warano kubei ali nurudini ga sere do agati Sheikh Ibrahim da ngati min ganci anke ngara dolo mini an kati tanda wara tike foti le ti arke anda kiniya iya goya yo aradaga bengo bondi ida mini ali nurudini soyi ito kunnunya iro manda ndenga me ewa kempalle gareketi Sheikh sekere ngani atana khonjim mini amma kasimero diga mukwa bawri après kata anari buga ama agara buga ma kata kenken ni kenye wakande ngike ko mi ga masalanga iso am masalanga kata in continue do amin neke aywa ikunyi mehili konte min neke kempalle ferse ke mi hosan tadi to idangani ako kumbane wa kamana mini kawa masalanga aywa nka hon karanga kan taw kapinga no nke ka ke haga masala le ma gundi deza mare me ito ga jokhanga awa minni maga mande mande nogondi isito kunne wasido sugendo suwenga ne ido khariye mawronga kine transisikanding kempalle gare ke kusanta ti kersekere ngana ti Sheikh Ibrahim kenni ni rame to non trindi keti ke to Sheikh Ibrahim keti ke to Ali Nuruddin gare tumbare ke gati ke to ni Anis Jalis maremme gare ke kusanta ti Sheikh danga ti sondolinu kubenu haike ti eske da gilina bane kumuba bawre wuronya iha wuronya no gonde tira gilega bane kumuba atara ngana ti giranna bane kulika kumude kama dangi kende ya garenga giri sondo li sugar kompe no na su embella so kempalle Ali Nuruddin gati kese kedangani ati eske lampano kumeno haikeo awadu ngini kadangani yana lampano kumuba ko monyo kel lampano no ko lampa monyo manu ko ayko atada ngani atiyo wankara bani kumu mamadangi bani de aywa kenka ga giri moyo suga no ngalampanga ada imbella suwa mari magara imbella suwa
kenne ni iranya palanter sugeri sondo li watagono no ndampan kawano monyo kawano ay watanchege ka palanter anano ay tanchege monyo aro tanchege sondoli ira imbella suwa ay wa filetru nun kayda suko mantenguni mara miro masalanga ngame wasugunu alla dinya akota uronga ho sugeri sababu nyane duna ho sugeri sababu nyane aremi khalifa ke me awataguni ipalen nogondi agri ayi kompenda ko sa grina daga hanka tumara be gano gasalo paleke nogondi kamundi ako sa grina daga tinonga kenna madde bin nogo nyari me ke tenu ko gandenga kampalunga mare mo ko wurundi angana imban kuma ngabangere lato indi anga turu mo be antini huani aga tagunu palanteringa aga gemu palanteri ke be kem palanteri jonko intenna ti ake ke gatino khobe aya renga imbin kuma ngibege nga akado finetre num pe mbattenga aratu nanti ke imbin kuma hay teke no ngite wa ken kanta de ber mifu aganta ti khalifa ke me agana nyino nga wakati kebe mare magere kengeri akhusanta garde mutri tina hera kutina Jaafar Barmaki yeri kenni administrative de boy khalifatu Harun Rashid akenya ni khalifa khor nga wakati nga isan aga ministre tinta gore ni nyani Jaafar al-Barmaki atina haren kay kramali anga sen himbe Jaafar le aga ni na do Quran de mulle ati tunganyu gon nga tanya jomudi tunganyu gon ti ati kam mo ni anke ngabrene bawri khiba chef de gouvernement nanke ni ho nga nyana de ben no danke nganta ken kala Jaafar taranga ati khalifa nga ati ken kan menia ati ikesimme maka anga ni no konnu yogono haka juntarli kam may gara Baghdad daga bawri Baghdad gamarege kekka kundu kengeni ikaki tignol lantanya na kundu wa soronga ken hondi gilumunde berni na atogo hankangi ikunya mere nondi Jaafar taranga tikel kharnya na kamo kella na nyana kamo soronna rinde bella na nyoku to akunta kende akanjigiti fenetri ke asigiti fenetri nga tana palemba ngem pay kebe ga tenu mangem aka fayndi aya renga khuren gabenga sondole ndo moye nuku ba kumini atada ngani ke kundu be hayke kundu mene kana ke sababu bo kemba teri pour que na magara parce que Jaafar ntetu hibe gar ke sababu woto woni nan tiyo ko ke khoni na nonga ka Jaafar ko sa hera go kutu kemba teri atada ngani ati ay titu ngani go timaka butu maga joti ke ti harbani atanna yampim maga atinki amungu ati menene ati bawri ati Sheikh Ibrahim ara kori daga nanti ile munu yogoro no ngani wa tinna mura amma wa agana ona nonkini ya lenki uroke ona dugida lenki uroke wa ili lo munu ngar ni no ngani ni nya ili na igas ili nyagal ndini ko nyagal mane ma yu nya na no ngani wa atinke na konan na ngani nki amungu ngama konan na ngani anna yampim agar kenko amiru ngusanta tada ngani ati Jaafar tanda gollu buro debere atanda gollu buro debere ati kammo ati ke Sheikh khore ke Sheikh Ibrahim aduro ko ton tengeni teke khibaren ni mkhobe akenna muram magana ntinya gangi maka tanna konin nangani katta kudangani onan logiya ango tanda hiburo debere ti parce que Sheikh Ibrahim geni serebe on kawana de may medo kenya ga nyaga be ga maka ken on kawana de ma o se kolla nyirangani ke bona de berada kana konan nangana nati sasanda koninda wa mahoko alors ka ken ka geni serebe nan kawa de mana gilagar kenko Sheikh Jaafaru abutunkoti parce que ken da ke hera kuto pour que tun kan yimugen nan maka joti après na hera kutina hay hibe geni ka tun kan dugo ngeni mega inde ke kono khalifa ni mega inde ke kono amma daga ti daga do mi ngadu bane ken palle khalifa ke ti Jaafar danga ati hiki ga nyamo ko mo gira tusasa izan foke onte baraki ana tunanti vraiment ikhbaren nan koto maka khomi o ka khibaren nan koto maka mo be bawre ari du ko tende bere teke khibaren misri ona daga no ngeri wa asron kana to kananti vraiment ado soronya na kapen nondi mare me agana kenko Jaafar danga Jaafar Barmaki Jaafaru antarati ga kawa kibe de berni antarati ga kibe de berni khalifa ke taranga ti Jaafar atono mo gonjiro non daga on daga karama kati ille nga kerne na nyoma tele baranga o gana kende bersu awanya galini wa soro ku ben kaga no awanya galimiti
ni jafara kuru parce que hera tanan ta maka ke bal khalifa ngiri iri mo gon chondi ewa garde no di battenga ado soro dantanto yo kay gabaka igabu wal halaki bidi soro ibu mo godi pour que soro nam maka tunanti yani quoi mare mo ibu itolongo kampalum bangenga ito daga na miga daga na miga ni kinye sardinga ida kinye sardinga ira ni sardinga teke ahol la kengu nyintenya khalifa ni megere kengeri akabako ati porta kemi madum na ibrahim kitare na holla kheki khore mu mangu nyinten to kondo har suru ngana nyam magando suru ngana holla khentre kana holla khore mu nyinten to kondo kemi madum akitana mare mu to kunni nyai wadaga na ito kunni nyai wadaga na aywa ima serengri ay mankangi gana ino kube ho nyaka gana ino kube mankangu belu kan kawa daga ni makungri ima serengri surung kan aka kunin aga kegara kunanti surung nyable ni invitation ngano ama surung ngiri ama mankangi mo ay le simene kadi sardin nka ahol la xengu intenye ale sebe atike kan ko ho ha mun kedi ma ho nyaka sike ba ma hiri nyamo ko suri ikol kempamu e pa ya kan ka lampanu ka kumi salon no palen no ngari kempale iti gille go nyinonga amiru ke meti ti sakin cege bawri kenyite gana sike kenyite wa pale ke no no nyimi menalla comme qur'anu lampanu ga kumi no ngani hebe gana no gonde kenke wa kenalla maramo ishetu kenyite gaite ke kam maya kan kusaraga kanu ali nuruddini ari tumbari arke Sheikh Ibrahim hawataagunu karabanen kay jiran kollenga Sheikh Ibrahim kittendi kengani dolon jiran kollenga akama nanti me nanti tangama tina na jimmini na mande na nyisugere legenta batenga tikembe ti jimmini ti valeur ntakenga sugutay gwaru ngane ari xamnen kitu tikenga khalifa kebgir ken dan kana kun kitabrambe kembattedi ajibriya pat nan butu ma ya ko ngaylene ayanka ati jafar danga ati ya ganda ho ngiri lenki kebe afahmi yalla ga qotoni maka gella gere kenko jafaru barmaki akato kanin dallaga parce que kamel ni magar ke khibare ko kundu seki hikotiano akeni mesere iten kama hayndi aya genya ali nuruddin wano ngani adu tumbareke adu sheikh ibrahim aywa khomi tum khalifa ken ngir ko mo beta arini awaken al halati akengir kengiri akengen joti nanti himma gade kita tum kan ko namma daga honya ngike bawre akenya nya sababu ibn khirsike gari gollino ngan kem palle khalifa ket jaafar danga na te jaafar ati tige ngalla danga alla kebe ge donya battanai seriya senne ke hibangan ton kamma seriya senne ay islam ko ke seriyande kebe angana dankana ko kitalla na kitini kenya kamma kebe adan kana ugantan kama amma Allah tatina ngaki te kutunu kende ada Allah tiga ken cere islama ko kama aka kamani diga mo ko Jafar kan lemma Jafar kun hokono ken palle Jafar e khalifa ke ti Jafar dan ngati Jafar aset kan ngam mo ko tuba solution ma ba ora ga kinyene kuwa mo be na nyima tunan to yani yellemne kibe ko ni ganunga soroku bene ko no na soro gamonto na kuwa me inte tuga kuwa kiyeno ngane al hala suda sababu bega sigar ki golle khadi bari Sheikh Ibrahim khabeni dolo min naka ko ma nyaagir wara anta dolon khibari di me kuga al hala ki bi sasa pour que on qata dan kana ko nyimme kitana sababu bega nyaaki di salam di force ba ma al hala ngam ko be ora ga golli ni o gan ko golli no mo be foko ni raga iraga na tuga nan to wakilendiri non ta prevu ni ma kanu on ta dan dalile kitana ima wa hera kutunu ida hiru ko mo no mo be haro gana sika Jafar taranga na ti tonyele ati idan ati firse atoko America dangani yo ati o mulintere dingira gwanu ngana ona kinyeno ngani da ho ko no widiga no kumuko kinye mi gara gana ken no khwa atoronge di Sheikh Ibrahim me awaka mananche abi katan khannen katati daga bunuma ku ngeni khum serenga na mande anga mana kanno ko belu ko anta tukata idan kawa hinu de berne mo be ma daga mun no daga kono nanti ti dimme ganni ma asasa kundu ke yare ga kan mana ke kallu sugu kalli ne bagandi kundu te gelti ngay ni fas menen cukata agar kengri Jafar ko santa ti khalifa ko santa ti Jafar ranga ti Jafar ti metti haka mana men de sasa parce que agar basu dille
ati ma faga kamana hibe de bere ferseke adaka kem palla illere ni agari ni kem ni hule wa ma hule matulare awaka mana hule ke ketu ega ken no godi tumbare ke gemunte ngene mo be aga garni diganta ke be ko mi ga koro diganta ke no ni ta adiganta no ku gama gemu su e wati mi gara hera ku ci so sasa mara muslima o koren namma ega kengal haladi Ja'far ega kengal haladi tunga nyugo keti khalifa keti Ja'far danga ti in kawa mini hera de ben sasa kundo igarono atada ngani komi deja fi tangano ni ireni tangire aywa kada a interdit sur nan tisere na mari tangi aywa ji angana bugu sella nga penetre manga sere go ngalla aywa ona hera kutu o kan kawanya na mokobe nare mi ga kendi gamen gondi kendi ni ko mo holla ka ken wi tengini ida interdit tangano nan tisere mari tangano woni tangane gwaru ngani akengar holla ka ken wi tengiri akem ko santa mulilla linna litangi gari tangi no ko be ta ko si jalan ci di jike no gondi aga ken no gondi ta khalifa ko santa ruwa kam khalifa ke gari ngiri aka gari khalifa ngir no ko be ta kanen daraga ati khalifa ndanga ti yampi maka Allah ma wuta kanne maka kori nyandigi ndinga ngir holla ka ken wi tengir tangiri na litingar ni tambu tangi khalifa ke ta danga ni tinno maka joti ti kebe galle nanda tangi igo nyaali aranya ngaben kita kempalara khalifa ke mama nanti wadaga khalifa ke ta danga ti ay maka daga mbaji yo wala ati kenne mene ati ira muku beno hanga on parak parce que haji yo wala maganta mulla selegi intunu ngana rokundi wa intunu on parak kenni daka bana ira muku beno wa khalifa ke ira mun gabe nyi kama ara hillo bagande kundina kini go ke ti go ken daga bore adi ira mulle adi kini khalifa ke kadro ke be nyi go ke aru kala be nyi go ke sababu menyi mese hende kasusiki kala ke amaru jiji epi kala ke gunun tengene mo baba bu kunnu ko maga ku hune be ahana man tengene tayna utu tayna ari meke dor ko kebe gei dunye ndo damendo himman kun tammendo aswana dor keke ali fanda dor ke kerondi adar dor ko kerondi na jibak nyana meke hanama mare me time nyana ira meke iba e wa dunyu nyana iba le garan ma dunyu khalifa ke terentenga akite nyana ga kamana ikite ke kamana wadu kuruntana awaka mane kitenya na dunye damme be ngana itino wa honi tikara bani kitri na damme la gana sedi nyendi may me garni tine nanti haramare men karna nyana kammo anga drene wa sonen na kontanga magari kine ke al hala kundo mare me ujina urun kaysa no rubana fisanga ona resigere kundo ti alla idenga alla gana kanu kota tana ona de men masala ngonde akutende awaru terinke sire wassalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mara muslima ko renda mana nyilar ni kata ayna khanta khadi kendan nyamballe ujine urando urubana fisanga wala wara dingra kebe uti birambe al fadlu ka khana remegeni aga bono aremeke ali nuruddini aga bewa halle aywa magarni nanti ko men gagana magajan ngarni dangi ado lihaba kapalle makina akengeni muayyiniya muawini keni hasidin yayi bawda kenti baniya yo afadluha debenchu nyamulla mara muslima ko karen damma aywa magarni na nan banka kama nan tiwi tumbare ke gagana gagen no gondi muayyini da akhanu nanti wa khomono illa gadunga magajan ngarni dangi do men habawra raro aywa ara korona ara hutuba kay seto hon kamana lipani yendi raga tunga nyugo mangenga nan digi mo onko aga wuno aga brige ne nyendi na garunko nan ci kenya mulay na tumbare ko ko badanga aywa ministre kere men ke golle nyanya na garu garun gota mare muslima ko kren ma garu ku ko ngel nan ngel falle tunga nyugo libutu aywa na sere de ngel nanti daga araga idalli nanti daga araga idalli ina kankara ina imiro itumbare keraga idalli ina keri arini ahaba men jangai go ino ngakenni golle mi tunga nyugo ke maka kelli na harin ko nada aywa nan daga ci mi ara tan daga men kalle kini kemba na nya jiba nar kenkine
aywa ibuguna daga debendi deben kampallunga aywa nantorongo hangen bangenga kuri muru deben nogondi na muru karancho kampallunga maserengeri mi gatini serebe do aganari su amuguntenga na serebe ma ya gollo bure nyana ken kamanga serebe ka gani de magana abagandi khurenga aywa na kalsi gore ko nanti waken kinni ken kamanga kaken ni adi ilyaqe ke bugu itumbara ke bugu debendi irigi mu hurenga jinkanne nga agaw dagene dar salamu bangenga ay deben kapitali bange i jamana ke wakati nga khalifa qolo silamin susu duna silamin ko humante ay manka khore ani baghdad ya wakati nga kenya kenya ni harun rashid ke atolo ko kunde bangenga aywa zakine ada hura gume kalsin kine hura gumun danga kendi akekeme sari garno deben diri deben kampal lunga tenu benu ganunga dakamanan te wanu ngani aro deben gantinta te hore ani khalifa kya hori ken no khwa aywa komi awa segu mugabe maga ngani ni tenu ni maga dingira ni gono me ken nga badde bu khoru ko adi tenu ni maga dingira ni gono aywa igala tume upita kono gatini vakasinu ubi igol nyambalin kota nunga ina daga ken dingira ino ngani aywa ina daga honne tuma ken dingira ino aywa khalifa kera ken no khu anya gara igo khasigo wutu kenya na non krosini aw gollil no ngani itti honu be itremu benu ganu wa itremu ko krosini kenyu go to Sheikh Ibrahim aywa kugeri tay tampinte ke geri aywa iti intuma suruhu itti ku suruhu yugure aywa ida hera kutuna lo kube ke dingira ke no teke no ngondi kenni ni a interdinte nyani sereo serena makinino Sheikh Ibrahim geri aga daga ni haju go ya geri na ji ihli wasaka aywa alaka hambagandi menanti wayan kani kamma me ay mera simmi no ngondi nanti imma jo bawri kukundu soro hildani wasaka iswa ko habani wuri yalla mu ko aniba parce que aga ko nim ko benanti sere ma kinere sere na ni li toron ko tonon alli imma jo imma ga hode be gan taxawa ay wada ira mu ya ko ngara ni mu kunyani soro gamunto hilli go de yare yalla kin ni gari ngani hilli su khani la asun menna ken no di giri diga masala mun dangira ro menaka diga mu podde penga mi gara ganaro aywa kaake men gondi masala no ngana mini aywa ma igarni Sheikh Ibrahim Mekke idwa min den nondi aywa Harun Rashid mo garna waranante Harun Rashid agi palanteri nga wurondi aya nga khuringa gilliti no nga khuringa daga be akende simananti soro nyalli no nga takke ari premier ministre en krikenya ni Jafar al-Barmaki khibare mo gonko kenda hera e goko nanti Ibrahim ke aywa pour amma hawje nanti Ibrahim kira ko ni dangan nanti na ko amirun nang anga nanti gol nyaay go yi maka ile mununga kay kyamu yina ko bo ka ala heram magemu parce que khalifa ke taranga ti Ibrahim ga golli ko maka mo be aga sigra hore be kun ngani ken ceren na ri nyaanu de be to awu ganta kendi iken kawana musulma nanti sun daga do ma dubane ewa isu daga do me ewa garni non goton tampay non amobe mi garna ngiri Sheikh Ibrahim do yagamane do yagamme gwano ngani aywa ido masala ngono minnen do sugen lingue dangan mangangame aywa abutu buru ngani ati boketa fokina hera kutu ira ga kinyeni amobe fokina ngiri dankana ko ya khima kite comme sangana le kite be de berni keta khibaru ta ko yaare do pour que daga no ngani fukan daga alhala di gantanga la mobe mo warna ko nanti awsanta tangana e gongeri aga tangini parce que idini tangana kene holla xewu ni tenyani bo o ken ko holla xe gantangu ni nan kaso ati peut-être aywa sere antano nganu awatinga akan kusantaro bawri jigore go ni no nganya nga benga kenjiri siri aga tangi no ndita khalifa ke kusantari juntangura kama tangana ke to nanti karim agare na ko beta ataranga tikarim aga godo gara khalifa ngira ta nyampi magati ima uta khande magati ko mis ko ringan diraga
ewa ngira holla hake mun tengri dan de tillo do bari na honnu har honnu jabi ido kenna de ko rendi na honne gaga khalifa ke taranga ne tiyai tamma joti ta antangi kibe gallinga dan ra khalifa ke noari daga tangi ar hogabe kitaga do tabira me khalifa ke taranga ki haji gwani ewa idan parari drokwa kenni ni tun kan ku drokku khalifa nyiramu ko na ko imman kan nyiramu soro wara nyiramu ko na khalifa ki iramu meni ame kama awsa hillo bagandi na kine tan daga sanje iramu ko benu ga karimu na kunkini ke karimu da tun kan ko nyiramu londi maga to do hayni ku irange bunto aken nyiramu ku merente nyini nyagan timme be ga ko piku ko ne damendo dunyana do ko ne ko do heke batten agara kini khalifa karagana kullondi khalifa ngere kullondi brambe timme be do heke be gay khalifa anti adangani nanti kera na nyina kam mo sere laga bidame ngal laga mehre kundu diga men po de penga ati khalifa ndanga ati roma do ko diga mero mademi akenyani khalifa ndanga tenga dunyo do damme na kamana kenya du ko su na waw awi ana ho hutu agana no khobe gana ko sa gana no ko sita no khobe gana khi agana non ko si aywa ana usanta damme goraga ana kencheni kembal na sagati karimu danga atik ni karimu anke na kini mene ira min na mere magari kini make haya ke hatama kundu da mendo hoyo karimu ta danga na tiya tan kendo kema de me kenya ni kembal ke inke hanne nga inke tahara tumiru nanti damme waki ati ko man ken dama de mi kenya no hawra kundu ko ira menu mademi fa angana rondi gana ko ekitan kan nga damme ku ga to an kini le ganu nganda de mi antahara tumiru wala ati ko ne kebe me ka hanyi men kayga ko ne ke teleman ka ga dalaga gella gana li ngandai manari ngenan karangu di nyagare ye nganna nya dula meche parce que rame ko ko ne kira laga anti ko tangana nyimmi men asui kempana jambandi ara nyako bucunu tu karim maga ati karim na kunkini ya bucunu ada daga madu muslima o koranda ma para ko fen na nyanda kutu oti karim tara ngani anti tungani go ira muko do ko ne kigran kella ga mabe anga ko tangana nyimmi men gella kana lingan dangan nari ngenan karang di tangi ngan ya dura ngal mecce gella kana gagal lingan da tum kan ngon coy temballe tum kan ngon daga daga aro nyoko bucunu daga do battenga agari ya kombe ken ko ndara holla khen konko aga gari ko ke karimu bangenga atolo ngo jafara ga sikino khobe jafara gira ngiri jafara dasimana ti karimu wal jafara ko santar nanti karimu anke na meni murnere anke matu nanti gira internet ina ko ngam turon ko tan ngarmi antu tungani woni mayro agara nyere hibe ganan kita amanju tungani woke santa sui kengene khalifa ke sui daga sui jafara ko santa tarngana ati min trompe tungani ko nyani ba ati yo nkiani ati jafara nchanginga ati tingemantu nkeke maka ke karimu wala ngata wala tungani ko santa tarngana ti wala ke tageni tingera nke mega meka mawrondo ki anke min getu yamu to mena daga sigi karimu ken kamake karibura Sheikh Ibrahim kamake Sheikh Ibrahim ran tintun anke ngin tuke Sheikh Ibrahim ran tintun agemu wa kembere nga atolongo atake ni dugere warni Sheikh Ibrahim bange ke kompen non mare maga tolongi bange ke gra holla khin konko Sheikh Ibrahim tikon holla khina atike karimwani ati karim tangana atiyo akusan tari agrava suntelli dali holla khimuni kenni nyaman nante ati karimon ke lemene muri ra hakuma yere mari makka ba hakuma mangar ni sigima loye kabantenga seresu makan kenari mayre karimu tada ngani kengani tum kan yugo ke karimu manga nanti khalifa ke atara ngani ay komi namu nanti mu kunya na mayre bo no nyoko khumunda nyoko yugo kitanti ne lo honu kinanga annamu kunu basitia kendi ni yamba neke ali nuruddini yaro anisul jalis kendi tumbareke nyaga lingira ngasri aywa galingira kendi ga memugo bat ba ko sa graba su gilir ne kati Sheikh Ibrahim kaya ngani Sheikh Ibrahim nyaga lungo kuda de nyaga lungo kuda ngani bo Sheikh Ibrahim makako ati itara ngani ti ana nyaga ke bagandi da hay khalifa ke karimu ma atanga na makiyari boto nyaga ke boto muni chakku bege na ma nyago ngaya na di muni aya ringa nyoko ke nyoko ke lingira siri itara ngani ti
to ku ganna ni ke soronte nya kita kenya ni gemme ko ko wandi ke soronte nya kita kenya ni gemme ko na khalifa ke kare mum man ko santa tidaga ata ga soronte nya mulla ke magoto kasin nan daga haya ko tun nasoro awrun timbugu dan tolongo kati jafara ati jafara nan daga ndin nya ankina mintu me tina nya ke soronte nya mulla bo jafara ko santa ti khalifa ke daga tana ko yike daga soro khalifa dara munai an ken ta sorno ngem na sorno bawrin ke hamula ni pende beri to nyen ken khalifa ni me awreti nan tin ngara golle na kem palla raga yokunu beru gi ma ngara barama e gowto raga barama atel ibrahim e wasi cheikh ibrahim la yoki go kinya ko mi soro yoki kenda barama go bagandi ay mera hayra ko jogidu ngana kin gidum pay na iti darul liti na selo bonon ko sono ben ko na rawre na nyahi na nyaga ke soro na moyndi dara nyaga ke soro na moyndi araro iti der barakatum kamma ewa adari katia yige na mini dar butayri ke tunyanke ne ki vraiment go wase kengni tangana ke tum kanyo nyani mana tangana nyira mingiri iti tangana ke tangira mu anya nge musri oku hamanya ke nyigana yelo ga biro kara yo kabramanda sure ndeberoda ka wakati mun tabana ko mo nyina man to ma sasa ali nuru dina ko sekitali di bandi ada min kallu sekki bagandi bakka min kallu ko to ko beno ga to xama aywa yugo ke yer tam ngata men kalle kini saraga bakande bin no bawra ara hura gumen tuba na kembu ngari aprari men kallu ski bu ngari sasa na kenkeni tangana na nyara khalifa nyani ati anna kuraga abno se sababu na taranga na tike go ki manya tike ati ipike ki go buru ite ay amor jafanyani o mi hinu numo on palle ni ho nyana nda hibe ga tike kan wor jafanni ke ati noir kempalle man nan tike wanu ngani aywa iman nan take ga no khalifa ke khosantati ko mi gani shugu tanu benu kono igara diga mu benu mugodi keske aganti suwala na ya ngare kira wasage ni asugu tanu ko yono dia bawra ni sene ci diga mu benu mona kinto ni siriya wasalen ci manni aywa ali nuruddin khosanta to barake kare nan talli ti tangana ngamulana asugu xamne mo mari xamnen kitu tullare na tibini la battenga komo hule ki akalite maye gwana no kinga toni tullare kinga katini la battenga ewa asugu ta ke gemu khalifa ke siri ewa ali nuruddin ko sa aminin teke na ko santati khalifa ndanga taga tamge ngira mo kuno onde ati tangana ati angara asugu ta ke ya yonko mo no kunyiri ta gemanga ba ati berma ta diga mo benu ko adiga muku ta hunte ngame siri gamen si ara ke ni sala khara munte ni aywa ali nuruddin amanda te go santati bo kenya ga tida kinanga khawwa wuto ibon tiayi kundum pe ati tiayi hore ngana diga men ko anta gilla kam imme andi diga men ko wa igira kam inta gilla kam hore ta hawalla gadi to hananga tarna ati kinanga awuto aywa antum tumbarake kitella arina lakini aywa khalifa ke atangana make aywa agara kile tumbarake kusanta ti adanga nanti yalla hinu nan kawanya na kundu aiba nan kusanta kari bakidi kundu ne kini yo ati digantanya ni iri digamenya ko intagille bakakama ya tara ngani ati hari sere intaranya hanadi yare ndi xamne kiti ci sugu tay goy sere ndigam maken ondi awawunu kenga nyanga ibirambe khalifa ke me ahinne ondaraga bo kembrenga ati go kirangani kengani ali nuruddin parce que kelo aro yakare ke ga hala ke bin yakare ke kamana diga muko binuko ala hamun anti vraiment quoi ni sere tinte hore mais ikhbaru ngam hobe antito ati yakare ke dangan ali nuruddin danga timmeni akbarun ni kangal halati agrim minnay adaga minnay aywa menido menin cere ali nuruddin tarangani atagiri jangale ke barken ko yo ati alla ni nyem pesente ni yo nakuga maggi manga anaraga no khotame ati yo meni banen cere atada ngani ike habani fadlu ay ato meni kha fadlu kha na ramige
khalifa nati ministre ke be haga bono agi jamana ke ko parce que su khalifa gore na kenye akenya khalifa gore na me dingira suge anganya ni imman ke wana ngani kinyi manko ha ko presa ngono ngani kun ka ministre makungule ngani ba akempa grinde be kebe imman ke ministre ngaka magano bo ada lebe ke haba to mo ali nuruddin haba to mo man kali nuruddin ka to abaga kara e wan ke li haba ga branta woni ministre tanano woni kengeni mo ayinwa li haba khonne nanti haba mulla bar khabar ke mo gonchuko magara ga garin citiya e wa tunkanyu go mbutu nanti wi kani bo idi itumbare nguru kenya ko e wa ati ha ati bo yati me sasa na mulan daga minne atin ke ga mulan daga no khobe atalla ni nyem pesente ni no ko kama ge manga na daga khotane yati eske diga men ke manga na kona na anga age manga ba ati ke ni mene ati gella ngana dunni tin ke walle tara ko sana nan le tara ke kinanga ngana le tara ke kinanga ando le tara ke na daga an aga de be ke ngel no ko ay ati ke diga no war ati yom trin kan nan do tin diga men atando le tara ke ngana daga aga de be ke anna kini tun kanyu ko khore ke ministre ke hede tun kanyu ko khore ke be mega na letra ke kini angana letra ke kina kana letra ke khara atora sunta kiyanan e puis kebe gal letra ke no gondi awa kende berni agari ken ko nuruddin do tumbar ke suksa garabaso e ati gelli kambre ni tangana nyaga immanko nyamer ni honga ni ina kende berada ati kempe tingira ko ndakoro sababu ni amadu do baganda da horende ati ndar lebina ko nyadome o sukhara dome menjan tirenya Allah hinna kenga Allah no yenya ngaranga aga immanka ko be danya wakenni manko ko bon kira be hakim pay dingira ke be sasa kundu kuma haya ranga tangana nyani karin tuki tangenye ama gare ko ni daga bawri kuma tangana nyana kenga ya ama do akhoran dalas ko bangendi ataka ko ninke tuki tangenye yo ka ken ka pam tolle magu be ginda naga maduma nyaga na ko ya gaballa wangana haji su warakate hari haji ke garanya mibine haji wai to haji ke debar yo kenya sabuda ni ngir ko nan bo fadlu ta dan e qariya to ali nuruddin ta dan atangere ko ona wure baga asaha aywa atiliti duwan do khaliben aywa igo wasen do duwan do khaliben liti adu kayti ila samin kayti be ada saha kayti na harun rashid ada saha kayti na ati bismillahir rahmanir rahim kelle tarawajjil li harun rashid ya silamin tu khalifa mimman ka khore awakati muhammad ibn sulaimani skani non mimman ken nanti kelle tara selebe do letra ke ga kinanga akaman to ni ali nuruddin khana ramegeni fadlu ramegeni fadlu khagin khana ramegeni letra ke ga kinanga ado yugo ke gille ni amane ke do letra ke ga kinanga diga mu benu kan gonda anna tunan tin kianda diga mu kusa ni mekiti batenga ke wa anga place ke be talla ide ngan kianda ngara place ke be talla ide nga yo kha duma ho sugade angana deber golli mo di golli be agan kawasrono yo kha diga mun na magilo angana letra ke khara am pay place ke be imman ka ko ke nda nyan kadi bakani man ka ko autorisation ya hake anna blemile ki wara ananya imman ke anna de bedun ko maganda khalay yendiga mukuwa anna maganya mere ki be kan anna magasur maro muslima o kren namma ujina wuro no rubana fi sanga ona sigere alla gana khanu ni tatana ona illa honna ko na ko tembe aro tenken sire assalamu alaikum wa rahmatullah maro muslima o kren namma ujina wuro no rubana fi sanga ogodo warano kobe ote khalifa ke harno rashidi aywa aga tangana karimu iramu kudi igrasi mananti karimu wani aliga sehene aywa maro ali nuruddin agada tirli khibarunga ali nuruddin bugu khibar ke mo goncho na kona dangani na koyi ihaba gani sigrabe ado khonna ko be gari kamma gelu khonna ko be gani haba kamma na ministre ke no khunga aywa ihaba fatim palle ministre ke gara gollo kebe debe ya iga sababu ay gar debe ngara
et puis encore har jimmine ke be hayi genya igar jimmine ke de beri e haba fatiha lani ikapalle mu yogonu yinonga aywa iga nya sababu ani ro jimmine ke di no kha iwo to nan to wani aganta khawa et puis khomi ga kille ke de khadi ga kinyere khadi aywa hinuku nyamintengi mendi kencha budangani ila jinu hamni no kha jinuku heti golley aywa ila sagatan tankita aywa rimo gonchuko khalifa ke dangani nanduguta sababu be ga siga gar nongara khalifa ke ga tinarangani walle tra go sahna nakini daga na letra ke kine awa walla ata dangani ti gelli kambreni nagana tangana ga letra nu nyas nyamere nyakini tunganyugunga iga golle ke deberni tunganyugo nda letra ncha ata dangani ati ay kempe ko binda harado mea aywa Allah dinya akempa ke place kundwa o sasa ga ya rin ke ga ingana tanga mo nya de hakundanga yo kapalle mo kibe ginda naga manya ga hoya ga balla wa ngana nya ga hibe ga Allah dumin kam man ta balla kingo yo akana saha ina wure baga ada letra ncha letra kida ada saha nanti bismillahir rahmanir rahim atike letra gilli harun rashid ya mahdire megeni awakati ikapalle manga kenya gani muhammad bin sulaiman az-zaini atinganci mandini tinema kebe Allah gara nyingin nangani kencha buda ngani ngada nka gada angara mbatta mi gaygoyi anka jamane kebe kengani basra bangeke aywa nangara no ngani yo kha daga munna magalato ngiri letara ke nyimme kitanyandi sahanaro ke lemine kitendi lemine kebe da harna atogonyani ali nuruddin khana remegeni ministre kebe ga bono aremme fabira ngado letra ki kana kinanga gana letra ke kinanga gana letra ke khara anna maga tora sukini kenna ngem palle place ke benga nyinga kinanga kenyani anga non nyimmanka ko kedi aywa anna sera non kherina li anna duggat di bakka place ke di anna place ke kini ali nuruddin nyamere xamni ke anna mi ngi cioreli de kem palla ra letra takati wassalam ra letra kin ali nuruddin da letra ke gusu aywa nari ikala nogondi kem palle kem batte sura sage di halle ari ada ke kem to non tumbare ke bawra tira kini khalifa keya asage ada killengutu magarni deben no honda garo deben no hondi batte be di aga katti am akenda hera ko pour que soro mari ngiri am gon tallo maga kine ma palem bangi nga bawru soro ngana ngiri tu aywa tunka militaire nuko gana ngiri ma crossinda no gana ngiri su maga ka hubre nyi na nyama kinya tunka nyugo ke kengene muhammad sulaimana aywa maga kinyene palen no khunga birambe agari tunga nyugo ke ni xanne ngutu kamundi birambe tunga nyugo ngeri batte bedita akusanta dogoso tunga nyugo kedanani na kitul ga na kitu kusumbu aywa kempalle ada kayid letra mbagandi idu magara letra ke kine gelli khalifa ke muhammad bin sulaiman gara letra ke ngeri batte bedi adra letra ke nguni aya khinga amirun kitibatte nga kengani amirul mu'minin harun rashid bin mahdi adra akitibatte ke ngeri kembatte ra ko sagarba su gilla sigi adra letra ke yilla na karabanin pay na yilla na hari na karabanin pay tasikome adra letra ke khara adra letra ke khara ati ida diga meke ida mugu wa iwa betunu ida diga meke mugu wa nyamere ke diga diga meke no ndi iwa betunu iwa nyana Allah danga kenda ngem palle amir mu'mina ngira ke muri makanantina kende beri wadeben tempalla ada kita non kër kubenu ga nyana xum serenga nay taxunu imman ka hundi kubenu garni ga kune lonanga sorona xatiana di xiri na deben ci xorun xiri na li nanti ay wayna kune mbugi ke menga ina kini ali nuruddin wa fadlu remegeni tinaro kenni menga bawru tun kanyo nyan khalifa nyan letra li tinantina kengol le debere fera muri ma nanti maxso mare mekenni ni waziru muayyin ke ministre muayyin bun sawa wan wan hasidi ke awsan taro batte berita aya ngay golle ke ga deberni ati meni ka khibare naire ada mo gon kona dangani muhammad sulaiman da mo gon ko premier ministre ke dangani kenyani sawi ke muayyin sawi ke ala letra ke tanna ko ina haya gada hay hasida ko sabu dangana ko santa letra ke
nan kusanta gusu nari rakandi na kambu akusanta sedi ati tunganyugo kedangani kengani Muhammad Suleimania kenya butunte astaghfirullah Suleimani tunganyugo keta dangan tunganyugo ke butunte nan tarangani tanda kelmeni khibari tungan khamirul khalifatul mu'minina le tarangan anna kenya ragananga kenki golle kundu de baranda kelmeni gol sarabanyan ta ko atara ngana ati khalifatul magabutu ati imman ke magabutu ati ke yugul limine kundu hayde kelemne ni garanteni ke bada ado khalifa mangem mengira bada ado harna rashid mengira bada ati shaytane ya nyini ta gari hera do ko de berita na kukkaytun kundu sedi kilendita wa khalifa kitti battenge wa aken khankenda khirina nda katini ko akenda ken kayti wutu wa adaratu kayti be gani medu anke ngati nan na dubirni ni en place ngado kiya batten na nyi ka khalifa mas hare khay katanga agana ni tongunya ganani khalifa kinni hare ne walla katanga makenga he arintenga ana kurengirndi da bot kuralle mu ngirndi da battenga ida na are do ngani ka abani alli pour kan kinga ken golle mene de berni atada ngani tan lemne ke kinya indaga igado kebe na hayna ko yi kempalle angana mulla na ya angana mulla na wure baga mena tu Allah sere khaydi degana kendo jabi do be ganari aywa una golla ken kamma yalla do jabi do ngamari kelebine ke sere kana o asamana o hera kutuni na hubu wasigeni mare magare ken digame ko ara sere go khay katti debeki nanti gella tiga at tomunya ganani aywa adu khibare nari katia gella ganani tomu ga hitika ini haqqi kera gada yade bawri birambe tunga nyugo ngere ken digame mugo ken Muhammad bin Sulaimana ministre haside ke digame ko santa hakilla nyilla aw santa khirbe kuralle mu ngatina ke kundura ga ina honne joxoy ida raga na kitu atini dangani mbada magare ko na kala ngani sadiga katta nkena ken turu kam mo nanti khalif ke khibare wa al khalifa nyanna sababu nan ken ta gundire ralle tara nyakini nanti dalli hakunati kundu ati khama tenka ida raga yang hakamma ida yang hakamma ila ketu maga khetini kempale da jinchi chu ya seredo na seredo kenni kaso no kwa ga so no pugusin dinna khobenwa ken manke kaso no ku gardien du benu ga manke atono nanti qetiti aken to ni kenyi rakitina harenga rakenga gari atina keraga indaga parce kaso ke dingiran non gaba dingiran no gono ngani ken no khu na ku soro pourquoi wala no ngai gatini igan khidi ni bakka soron ko tunno men gabbitan binne mbani bana no anta khore ngalla tana hera ko tana ke dingeno ngani wanda dingeno ngako ta suka gari ana lipa na kitu siri ngani kati harenga gelli wa tungani go khalifa bangenga anna lipa kiye anna lipa wuro aywa qetiti agani kasolon ku gardien ni mangenga atara ngane atinnan diga me mugo ngabga nenti ya enkai empalle qetiti ti iga gardi kutunda ngani nanti naraga ida nyanka ida daga kasoki ara kason pulla khuna kane ada rondi kempalla ti kasola min gardi ku kutunda tinan daga gardi ku daga akenyi me khusanta hera kutu bawri non megante nyani irga soro ben wala no ko mi soro buru koy ay no so hera kutu sella de goy na sella de keriti na non cella sirngani na tapi gorondi na tapi ke boyan hondi karaw goy nan ci nuru dun nan ta ko kan ko kacu benu ga kitunga ay gar melotu nu benu do surmu benu rei ada wasabake ata daga na tanke peti serei o gan kawake golle nyananga o wantu yoga onto mekitedi maremme ketun wakatu ngana kinir wakatu ko ben ko nan tanan ketu ken hotana hoyguna wala no ga kelli pana anati fad ali nuruddin da ngata du kharindi alu nuruddin wa du kharindi nani ga hakamana hotana hoygo allipa ko yo kaygo kwa nanya ho hi wakata ketun xamne ke ga bakka maremme ana duro ana gandu mullu no mutu adu ga dakka ban ni gandu kuna du ay mega xaway gandu be ni gana kunganari adu ali nuruddin ana kunyi gana kunnuwa maremme ali nuruddin to ken no godi ikummaga hakamana ketu awrondo kiye nani ga gelle anaru kasoki diganche do husire halle yugo kema tora sukini ara tanagati bitoanya aga kengal halade tanagati bitonga timme aywa tunkanyugo serkumba be gana tawo tunkanyugo hunde gana serebe ta hunde immanka hunde debeta nay aywa wakati no wanya na kadoru letini katia aywa tanagati bitonga timme
kado hore go giri Baghdad ato Dar Salamu bangenga na ngire khalifa ke na likati Muhammad Suleiman ke me ari ikummaga letra ke gerita igo ke giri ko ikummaga Ali Nuruddin ha hanka ke me janka kura jambe nchiti aywa iro kado ke geri Muhammad bin Suleiman me geri kado ke ngiri kado ke geri kado hore be birambe ari milisi dun chuko umame ati dangani ati ke kado ni ato imman ka khurumba ke khalleni kede khalifa ngir kebe ritina anta jakengni Ali Nuruddin ge ati ke keri kenako ke ger kenya khalle magade ministre sa muayyin bin sawi ke hasidi ke aywa akusanta idu to tinda kenya konanda ngani onya kerni sarke wakati da kenya ne meno nda konanda amma dunge kumpi mene atona hera kutona kere dubane sado khibaru ngatalla nyana mkotana aywa Muhammad bin Suleiman tadangani ati basin tere tana debere yo ati yo umagajo sado ga kernona deben chukri na baganda khalay na ko na debe dun ko gangu nari itu ahun nari de sababu bega sikuba kerni bawra na gari nya ko nanti khalifa nti ikina nyatu ngani goma aywa onda ken gangu soron nari kembre na ona hera kutei ananya tagasi hogai hallankonna ananya tagasi hogai hallankonna ngani mara muslima ko korendama aywa ida gangunda nan kari ti gangunda nan daga gangu debendi nanti debenci na meni aywa ya mulana hera kutu fadlu menga kengeni Ali Nuruddin ya bawrari deben nondi gangunda nan giri aro gangunde ngame mare me debedun ko ngir kemmugo debedun ko kesu ko humante bawri isuni ahaba mulla way me gato gananta ayme sado hini ko ay lena maga kari gollu be deberi watu tukun khay sakete habeke ma khempe kita habeke debe dun gonchu ko santa suno ci golle ke me ko bi gati wanya na ibugunan ci wara gana non golle ra ke gati wa kerni no khobe mare me ito ken no khoy igeri jamangere meni birambe aywa ida bagandi na ndaga baranga barakebe agan kawa kallano ngani yo ken barai ken ngani manke ke ken Muhammad bin Sulaimania awa kompe go nogondi kompe ka agrar sigati fenêtre nga birambe kerra ken khunga ken kompe fenêtre nga ti kerra ken khunga agrar sigino nga birambe ana ordre kimi ina kere aywa ida gari jaman gebe li tubarake adgintem ama gemiya few ka ministre hasidi ke akenga kamani digam pakonko idugam pakonko kemballe iga ken nogodi komo be sorondi bitgini chutere nalli barakedi nangri kanundi ni walla khuntere nalli barakedi kemballanga sedne himbe ministre kedo komo yugonuri komo tammi me haqqe daga Ali Nuruddin daga idari Allah sigindi no ngani na siti na aka manan tarangani tamma hoho ngirhila ugarni golle ke be nyanga kenan no ganda inno yo ha moy kanaga no ma ko wakende ber nanga kenga itike ga ya gambura ke ga wakende ber ni yo ga kallen nan no ganda mare me kenni ni Basra bangeke Dar Salamu bangeke alifa ke mega dingira ke be ucendalla aywa tumbare ke ko tay tanji ke bituga timme kumagano tanji ke bitunga timme ay Ali Nuruddin ga dirno ngari birambe na tanji ko bito timmandi akenga ma khibare kita akendo wiye ngameita awinuta awunu awasubuna awunu subu keno konga aywa ma khalifa nga sibaka khalai arina tirindi khibare ke ada koina ntigella na daga onta khibare normal magana ni hinu hasana dangeti mo konga an kawanyina aki to kullo nedi yo ha rawanyini gonda gollubure nyane rawanyini ida gollubure nyane saketi ministre ke kenyi ahabada honne ay me khada ngani khonne ada ay me khada khonne khadi kenjo anya sababu ga bugu rawanyini da kenyan ci go ma khibare mo ri xamna no shugen ketu diga mo kubenu soro gana mo ga soro nga wuno mare me kembre nga khalifa keta tagar kebe ko ci tongunyini ati kha mo geri hare ngirinde hare kena daga har ku gana daga naga iro kurenyan daga na gella gana ni gana kiri sere su takken garu karnde kebi
haraka manga demandia aganyati demande mo suwa mo gida ni gira a hakilla ga ken kamanci ko mantenga ada kuren preparendi na Jaafara ay me premier ministre gore ke na Jaafara ke hukure ke nanti indelege indaga aywa basra bange ke no ko kebe golle ke haka mana no khobe indaga do mekenni kuntu to ta khibare be kan ada kuren giri kuralle mo ko beno angana ngiri go khora duru nyani aywa ikunga tilende ke ta aywa ali nuruddin giri muayyina kamane digam pakkan ko na dangani ata dangani ati mene ka sababu bane na kaga tin fawke golle ni ngana nyimma hodo beri yalla yugo khore enta jama kedi ba yalla yugo khoro enta de bendi ba daga hide berni kebe ranyana sababu agi kisimiti alla ibenga bawri hido ho tuhuma na golle kebe yiga manya ko alla wose komera jike imi jike mbugo alla di e hay batte kebe di dakhum biyaga khamo ente anga senne himbe mo wayinu ministry ke awsanta jimbere serena jimbere kengene ketiji ke arena li jinkini agati mina jinta gira kengana khobe mo ayinu hasili ke awsanta na jilli pabaka kitini na hoye ke sukra kenga de bere brambe awsanta ti logo ka hagumundanga tina miniterin kana ketun kan yugo ngameri ina hera kutina ina khanne mbuge kembateli soroku benu ga sikki ya suko man to santa khari goke bawra gar jiki ketuba ka ketendi butten talambono jamaa chuto ko khari ni ankenda kini meniya akata ko igon kerni atimi golle ndeberi wa dakhu ngi khari serenda jinkini nanti amin nankenda kin ketuba ka meni ankenda kini meni sonno binnawo ho khallen ko na dakan bawri deben no gonde ara debe dun kon toro tun kanyugo nga ama hobugedi maremme iga kin no gondi batte bedi akusanta ci tun kanyugo kedangane tana ordin kini nanti na keri yakin no gondi ta khobenga ku kundu setano Jaafara do kureke ba hallere ni ga dirtu ngani go bangenga isido khoben da kampandu laga serego kusanta ci khoben bay giliti kampandu bangenga itu khorjom tun ngani go ke Muhammad bin Sulaiman kusanta ci tina delegation girni daga kampandu bangen bay na hay khibar be gatari onato ministre hasidi ke kusanta ci ay to kempel kemma ko to una hera kutuke ko una keken ken hilamene agara yana mo be ken kay keken kara atiti ayi umma gajo etetra rawanyana ki khobe be hakili ma tungani go ndi soro ni harni ba khalifa ndi soro ni harni ba ga ganari nanya ga kara ken ma gemo desai kinye de ben pallen kampalunga deza ati ayi nta gamma ken terinka kara hera kutu kana ki buguno una ki kiri bakano una ken kiri bakano o na ki pele khbar na hinu nan kawanyana mo be mare me ga serne himbe aywa ado tunganyugo kiga kamana kendiga me hutu Jaafar do sare hananu be duga kemu de bende ti ya nga jamaga de be bedde mpaka ti soro kula ngani mineka dirana ka kuma gaire o santa buti khabar ngana ko nanti ihamulana Ali Nuruddin akiri Jaafar gel kemu go batte deli akhirbe kolle mu ngai ina hokke hitan mare manga senne himbe iri jama nyori aywa tunganyugo ngana khobe ila holla khen konko ila holla khen kane igara Jaafara ngeri bane asugra basugilli bawra kenyani khalifa ke dangem palla kenyana nonga igara ngeri no ko basugra basugilli kempalle atidangani atanya kammo letra magri tunga nyugo ngageri katta ko ngaba ito me ya humpaini atinda ga trinde ya kase maremme anga senne himbe Jaafara butenga bugo ati kuralle munga tiri daga mare meri ko man centuraga aywa ada kita non keri kumenu gani kone leno sorong nyimenga na lida kone lo Ali Nuruddin menga debe dum ko nyagali mo sre yo ira bito sikinyano ngani bito ko sikino gondi kempalle ati khalifa ato Ali Nuruddin da ko nanti ina mulla ido khalifa ke me ya hanna mengeri aywa Jaafara ti hinga nyakundu to su ko humanten nan jaage daga na ike ido ikuralle mukube gari ado Ali Nuruddin do ministre ke to hanyi ko Muhammad bin Sulaiman ti sun jaage kat khalifa ke ne ganaki ni khalifa ke jommena ha aywa ina khibaro explica danga ganato mbanka kene kam me hanka ken kam maremme idi mo gonchorondi jambandi kati Dar Salaam banginga lakini Dar Salaam banginga aywa
yoro de ben nogondi yake tun kan yugo bangenga adi bismillah aywa ida ternin den de beri buguti mogonga tun kan yugo nti kengene khalifa ngata ka kunni jambanto ni annaro serenna ne ne nando jambe nogondi kaga hera kutunu nanti khawake de berni kenga nani ama honyo nga harbani anyi me khawtu nanti kego ni jambantenye arade be dun hontonya anto akunga kenni soron yon kumbono ken nogondi soron na burumbono ken nogondi hotana nya ken nogondi hanya mulla ndaka bakka khille bine khay yo ati ali nuruddin danga atangiri kebe galle danga na nyangiya ati naka hambere naka hankina ali nuruddin sigi akama daga siga kama asimme ala suguta yego ko atari jamba kengeni ministry ke atari jamba birabe agara simmananti sewi dangani ike kama yo Allah di senyangi hadangani akamma ga kitete sababu so yo hatagir jambe be nyangi kiya ikenta jambana tiken jambia ati bawri hore seresu hora hunga maga aywa digamu do kenyi megana kone anyi mawatunu nanti digame ken honda anjambe digame ken deza yo hore be gasimmene kempalle asilin de kar ka hanciri baki kitende de ka hanciri ati khalifa nanga ati andi gollende be to ambela hun kam ma ikenta kenyane yo kempalle khalifa nda sere go khiri atongini nanti masrur atangiri ana hobuga sigenga masrur ke giri ada li pay khanninga na hobuga sigenga kempalle iti ali nuruddin danga wa arawa sagale ketana daga i jamanenga ani nontun kanjugonga ati khalifa danga adiga adore agara kuye ke be nyangi danga na gemiya derimaka yo khadiga me maka ya mullana ko gella gana gemiya ati kenni meni ya kebe gallinga ndako ngantirin kana ampa ba khiyartu kebe gallinga ndako atadangani ati khalifa ati manka ko ke arnantu ko ngara wutu kebe khannima yo khatinke ati ke hamme heti manka huwa nantina nya sere dangani jamangume bawri kemme sere sugara ni me hajumma ike me himmi baga hila sakati nanti ke jama sumire ahankanti kedi yo ga kebe gallingi kedangani ike na mulla haqqatu iya renga khalifa ke ngalla bawri ameren no gonda gir tulungonta ko be nya imren no gondi ken kanuen chabuda ngani inta mulla bawri gana nyattum kanyu go do ke ngani da hamanani ikiranta mulla iga hamane ko tasu ina mulla ina ngari ya handiya do asroyen chabuda ngani khalifa anta daga na ti ati atangir kenya kanu ati basu sunte ati basu nta kendi ina hera ko tuna sere tana wara